Ну що, всім привіт! Гарного настрою! Мощуйтесь позручніше. Нас чекає Mass Effect 2. Нарешті ми можемо його починати. Так кумедно я запустила гру, другу частину. Тут вступна мелодія трошки інакша. Вона така більш вже бойова, така екшен. От. Сподобалось мені, згадалося. Зринули якісь почуття з давнього минулого, коли я тільки починала, перший раз проходила Mass Effect, другий, і які це відчуття в мене викликало. Ну, приємно. Ніби трошечки пірнула у минуле. Мабуть, трошки краще минуле, але це ж, мабуть, ліпше йти в майбутнє, тому що ти змінюєшся і за ідеєю стаєш краще, ніж був колись у минулому. Тому хай, може, це вже не перше враження від Mass Effect, але я стала краще. Взагалі, Mass Effect теж став краще, тут має бути візуально більш приємненько все виглядати. Я вже трохи поробила всі ті налаштування, сподіваюсь, буде нормально, але в процесі гри, якщо що, зробимо щось гучніше чи тихіше, чи може якісь параметри ще зміню. Я не знаю, як у мене буде йти, не знаю, зараз подивимось. Нова гра. Переніс персонажу, так і є. Ого! Вау! Така картинка красива. А чому така картинка? Це нормально? Аж цікаво. Здається, раніше мали показувати персонажа твого, хіба ні? Так, зберігання. 55-й уровень. Ну, це точно моє. Перенести. Складність бою ветеран. Спробую поветеранити. Авторозподіл це, мабуть, умінь. Так? Так, вимкнути. Субтитри включені. Рівень використання сили загону. Бійці вашого загону автоматично використовують в бою найбільш ефективні вміння. Ну так, і якщо відключити цю функцію, вони будуть користуватись тільки оборонними, захисними і діючими на патрони вміннями. Ні, не треба. Хай буде включене і автозбереження завжди знадобиться. Так, продовжити. Так, назва. Це я. Ранг 55. Спеціалізація розвідник. Психологічний профіль. Капітан Шепард. Герой. О, так. Це я. Так, стан Рекса. Якийсь не дуже стан у Рекса, так? Так, чекайте, зараз я тут трошки себе поправлю. Жабко, привіт. Виглядає класно? Чекай, гра всередині ще класніше виглядає. Це тільки початок. Так, подивимось. Значить, Рекс був вбитий Ешлі Вільямс у ході завдання на Вермаєрі. Так. Ешлі Вільямс загинула на Вермаєрі. Так. Зрада знищена під час нападу на цитадель. Так. Місце на цитаделі у Раді. Капітан Шепард рекомендувала Андерсона. Так і було. Так і було. Так, продовжити. Тут більше нічого нема. А обличчя мені. Дадуть ще налаштувати, якщо той. Я знаю, що раніше при переносі свого персонажу обличчя постійно трохи мінялося від частини до частини. Тому що і графіка мінялася. Як воно тепер в легендарному виданні, я не знаю. Це зараз подивлюсь. Сподіваюсь, що не дуже змінилося. Субтитри. Shepard did everything right. More than we could have hoped for. Commander Shepard uncovered the truth. And still it's not enough. We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. But they're sending her to fight Geth. Geth! We both know they're not the real threat. The Reapers are still out there.
And it's up to us to stop them. The Council will never trust Cerberus. They'll never accept our help, even after everything humanity has accomplished. But Shepard, they'll follow her. She's a hero, a bloody icon. But she's just one woman. If we lose Shepard, humanity might well follow. Then see to it that we don't lose her. Так, після спустошуючої атаки гетів на цитадель пройшов місяць, людство стало найбільш впливовою силою в галактиці. Рада, у главі якої тепер стоять вихідці з землі. Ла-ла-ла. Дуже швидко, я не можу так швидко читати і перекладати. Все. Там все добре. Ой, як красиво. Так, Ешлі втілила свою мрію і вбила Ксеноса. Рекса. В обличчя Рекса. Disengaging FTL drives. Emission sinks active. Board is green. We are running silent. We're wasting our time. 4 days searching up and down this sector, and we haven't found any sign of Geth activity. 3 ships went missing here in the past month. Something happened to them. My money's on slavers. The Terminus system is crawling with them. Picking up something on the long-range scanner. Unidentified vessel. Looks like a cruiser. Doesn't match any known signatures. Cruiser is changing course. Now on intercept trajectory. Can't be. Stealth systems are engaged. There's no way a Geth ship could possibly... It's not the Geth. Brace for evasive maneuvers! Presley! Kinetic barriers down. Multiple hull breaches. Weapons offline. Somebody get that fire out. Distress beacon is ready for launch. Will the Alliance get here in time? The Alliance won't abandon us. We just need to hold on. Get everyone onto the escape shuttles. Joker's still in the cockpit. He won't abandon ship. I'm not leaving either. I need you to get the crew onto the evac shuttles. I'll take care of Joker. Commander! Caden, go! Now. Aye, aye. Everybody in! Go! 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 Гарно все так. We suffered heavy damage from an unknown enemy. Come on, baby, hold together. Hold together. А чому мені? Я раптом згадала, що
мене є неймовірна можливість тут все подивитися, обдивитися. Це ж вау! Це така можливість. Чому б ні? Запам'ятай, цей момент назавжди називається. Оп. Чекайте. Оп. Оп. Неймовірно, супер, але трошки ближче. Отак, отак, отак. Опа. О, перфектно. Так, і глибину. Ні, давайте спочатку без глибини. І оп. 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 І оп. Вау! Боже, як гарно! Це виглядає як, знаєте, кулька морозива, яку таки хочеться лизнути. Я просто люблю морозиво і приємно знати, що от на мене чекає в морозильнику. Після того, як я буду втомлена після стріму, розпечена цією жарою, яка в нас спекою, яка в нас зараз є. Я зможу скуштувати морозивко. Морозивко. Вау. Пам-пам-пам-пам. Диві, як все красиво. Чому ж ні? Потім буду обирати, що мені сподобалось. І там попереду казано, що робиться. Зараз побіжу туди рятувати. Супер. Правда класно? Найкращого пілота галактики? Саме так. Цим я і займатимусь. Тримайся, Джокере, я вже йду. Жартівник. Come on, Joker. We have to get out of here. No, I won't abandon the Normandy. I can still save her. The Normandy's lost. Going down with the ship won't change that. Yeah, okay. Help me up. They're coming around for another attack. Watch the arm! Commander! Shepard! Відключу звук. Хоча ні, не відключу. Мені ж треба знати, коли я роблю скріншот. А цей звук мені каже: ви зробили скріншот. І я така, нарешті. Так, це інтерактивний комікс Mass Effect Genesis, який резюмує події Mass Effect 1. Чи хочете з його допомогою обрати свою передісторію? Ну, взагалі ні, бо в нас же все вже готове. Правильно? Ні.
Це, мабуть, для тих, хто вперше грає в Mass Effect, ну, без передісторії, мабуть, я не знаю. Сподіваюся, що я нічого поганенького не зробила. Commander Shepard has been recovered. The Lazarus Project will proceed as planned. Оце я так тепер виглядаю в другій частині? Ха-ха, чогось дуже страшно. Ну, я маю на увазі, ні, обличчя це моє, але воно стало трохи менш округлим, як мені здається. А ще брови якісь блискучі тепер. Але це, мабуть, не можна виправити, я не знаю, зараз спробую змінити... Або зовсім з нуля доведеться робити. Або отак. Або взяти те, що є. Боженьки. Взагалі в мене є код від обличчя, я не знаю, чи код обличчя від першої частини підходить в редактор другої частини. От, тоді ми могли б змінити зовнішність, ставити код і підредагувати колір самих бров, або, я не знаю, лишити як є. Така собі ізюминка, але тепер здається, що у Шепард кудись ділись вії, їх практично немає. Де твої вії, подруга? Вони тобі що, не відростили їх чи що? Все зробили, а от вії не приліпили. Макіяжу нема, не завезли. Так, добре, я, мабуть, таки спробую змінити зовнішність. Віка, привіт. Нове обличчя. Я не хочу кардинально нове, але хочу трохи підправити. Я не знаю, може це просто освітлення таке, бо те ж саме обличчя в першій частині виглядало якось трошки інакше. Так, значить, мені треба зробити отако. А мені треба зробити мій код, обличчя. Ось це. Копіювати, закрити, відкрити. Ну, змінити. Код. О, можна вставити. Чекайте, я зараз відшокую, діти. Чекайте. Жесть. Ctrl-V тут не можна, але можна вставити. Та чого ж так? Може, я його не закопіювала? Чекайте секундочку. Боже, який жах! Це навіть якась раса нова, я скажу вам. Зараз. Може, я не те скопіювала? Чи якось не так? Воно не скопіювалось так. Ctrl-C. А чого ти не скопіювалося? Ctrl-V. Мені аж полегшало. Добре. Масиш, якщо ніколи так не лякав, як оце. Знаєте, жінці так не лякають, як оте обличчя. В якийсь момент може здатися, що вони нічого.
Так, а тепер трошки відредагую. Це, мабуть, розділ волосся. Я подивлюсь, які тут є ще зачіски, чи не додали якихось інших, наприклад. У цій частині. Та ні, наче. Тоді поверніть мені мою зачіску. Колір волосся мене, в принципі, влаштовує, але або можна трохи світлішим зробити. Хай буде трохи світлішим. Я вже скучила за своїм світлим волоссям. Так, брови. Ні, форма брів. От, колір. О, диви, отут нормальний колір. Чи він чорний, чи він який. Світлі брови чомусь ніби блищать. Це якісь червоні чи що? Зараз. Так, це якісь руді. Ну так, вони всі якісь трошки блискучі. Ні, ну це руді, я бачу, що вони руді. А ну трошечки обернись так. Може оці лишити? Вони просто темно-русяві, мабуть. Стайл. Чи зробити отакі під колір волосся? Нащо вони їх якимось блиском мазали, чи що? Понамазюкували. Ну добре, хай будуть такі. Мені ще трохи руді, мабуть, сподобались, але то буде трошки не до ладу. Так, з бровами в другій частині якісь трошечки, як би це культурно сказати, хиба якась. Так, добре, в іншому мені все подобається. Я тільки ще на косметику подивлюсь. Вона така бліда, може її треба трошки яскравіше зробити. Колір тіней. Ага, а що, воно змінюється там, так? Таке світле. Десь було тут. Якісь кольори такі невизначені. От якого це кольору? Ні, дивись прямо на мене. Не розумію я. Чи воно коричневе, чи яке воно? А чим воно відрізняється, наприклад, від... Отут щось у мене було. А, може тут... Та й... Чорт його знає, я не знаю. Колір губ. Та все в неї добре. Це я, мабуть, так і лишу. Рум'янцю в неї не може бути. Вона постала з мертвих і вона в космосі. Який там рум'янець? А що, коли побігала у своєму цьому суперкостюмі? Може ж, важко це, ні? А чим все ж таки оце вирізняється від оцього? А, воно світліше трохи. А той трохи темніший. Ну, добре, най буде світліше. Все. Підтримуємо? Всім все нормально? Лайки ставимо? Подобайки. Лайки гавкають? Чи гарчать? Все логічно. То була попелова Шепард. Попелова? Тобто що, з попілу? Яка? А.
Вітаємо, добрий вечір. Так. Ну добре, лишаємо оцей такий природній мейкап. Все, вона капітан, не має бути якоїсь. Що? Прийняти. Так, я так і лишаюсь розвідником. Що тут у нас? Маскування. Займистість, займання, взлом, снайперська гвинтівка, крупнокаліберний пістолет, кулемет. Згадала. Так, криптопатрони, дезінтегруючі патрони. Я не знаю, наскільки мені це буде зручно грати, але, ну, за ідеєю, в принципі, в мене могла змінитися спеціалізація, тому що якщо мене сервер повертав до життя, вони могли б вживити, можливо, в мене якісь спеціальні родзиночки, якісь... Можливо, навчити мене ще чомусь, щоб я ще чимось вміла користуватися. Але з іншого боку, солдатом я завжди грала і штурмовиком, здається. Ні, штурмовиком не грала, солдатом завжди грала. Можливо, разок грала інженером десь у першій частині. Але най буде розвідник. Мені подобаються гвинтівки. Та й все. Обираю. Колоніст, останній герой, розвідник. That's right. She's reacting to outside stimuli, showing an awareness of her surroundings. Oh my God, Miranda. I think she's waking up. Damn it, Watson. She's not ready yet. Give her the sedative. Shepard, don't try to move. Just lie still. Try to stay calm. Heart rate's still climbing. Brain activity is off the charts. Stats pushing into the red zone. It's not working. Another dose. Now. Heart rate dropping. Stats falling back into normal range. That was too close. We almost lost her. I told you your estimates were off. Run the numbers again. Wake up, Commander. Shepard, do you hear me? Get out of that bed now. This facility is under attack. Shepard, your scars aren't healed, but I need you to get moving. This facility is under attack. There's a pistol in the locker on the other side of the room. Hurry! Grab the pistol and armor from the locker. You don't have time to wait around, Shepard. Grab your weapon and armor. This pistol doesn't have a thermal clip. It's a med bay. We'll get you a clip from... Damn it! Those canisters by the door. Keep your head down, Shepard. Shield yourself from the blast. Someone's hacking security trying to kill you. Look for a thermal clip for your pistol. Looks like they set up a barricade to try holding the mechs off. Look out! Keep moving. We need to get you to the shuttles. Shepard, security mechs are closing in on your position. А це в мене... Ага. От? Я не побачила. Трястя. Hostile forces have engaged. Backup systems engaged. Ого! Nice work, Shepard.
Повзе, як у фільмі жахів. Ага. Ага, це мені зайве, так? Так, в мене вже максимум. Я про що? Я трошечки переживаю. Don't waste time. I can't keep the mix distracted for long. More reinforcement. Here come the mechs. Use the grenade launcher to take them. Take the elevator down one floor. Hurry! Get to the door. Run! Трясся, як бігти? Пробіл. Заледве, якщо чесно. Head to the next room and I'll try to beat you. Shepard, read me. I've got mech closing in on my position. Роботи, каже, йдуть. А звідки саме вони йдуть? Звідси? Звідти? Ага, зараз, секундочку. Хочу зайти подивитися. Log update. The cost of this project is astronomical. Over 4 billion credits so far. But nobody seems to care that we've gone over budget. I don't know where the boss gets all this money. Maybe it's better not to know. I just wish he'd kick a little more in my direction once in a while. Progress is slow, but subject shows signs of recovery. Major organs are again functional, and there are signs of rudimentary neurological activity. In an effort to accelerate the process, we've moved from simple organic reconstruction of the subject to biosynthetic fusion. The initial results show promise. Це вони про неї. Я трошки переживаю ось за те, що я там комікс пропустила. Ну, я перенесла свої. Log update. I can't figure Miranda out. As project director, she should be ecstatic at all the progress we've made. But she's still the same old ice queen. Maybe she's worried Shepard might become a new favorite. Or maybe she is just a pure cold-hearted bitch. Trouble coming. Have a nice trip. Shepard, what the hell? Yeah! О, вау! What are you doing here? I thought you were still a work in progress. Are you with Miranda? Yeah, sorry. I forgot this is all new to you right now. I'm Jacob Taylor. I've been stationed here for— Hostiles detected. Damn it! Things must be worse than I thought if Miranda's got you running around. I'll fill you in, but we better get you to the shuttle first. I know this isn't the best time, but I'm sick of stumbling around when I don't know what's going on. Fair enough. I'll give you the quick version. You and your ship were attacked and destroyed. You were killed. Dead as dead can be when they brought you here. Our scientists spent the last 2 years putting you back together. You've been comatose, or worse, that whole time. Welcome back to your life. I'm having trouble wrapping my head around this. Yeah, I can imagine. The Alliance officially declared you killed in action. The whole galaxy thinks you're dead. And if we don't get to those shuttles, they'll be right. Were there any other survivors from the Normandy? I'll tell you what. You help me finish off these mechs, and I'll play 20 questions with you all day. We're low on thermal clips, but I'm a biotic. Just give the order when you want me to hit him with the good stuff. А ти можеш сам вирішувати, що тобі коли робити? Я не хочу всім командувати. Just give the order and I'll hit him with a biotic power. Drop him! Ну, добре.
Маскування, дезінтегруючі патрони. Будь ласка. They're falling back. Okay. Окей. I promised I'd answer your questions. What do you want to know? По порядку. You said they spent 2 Початку. years rebuilding me. How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. What do you mean, cloning? Cybernetics? I don't know the details. You'd have to ask the scientists. But I'm pretty sure you're not a clone. They wanted to bring you back exactly as you were. You're still you. You just might have a few extra bits and pieces now. What can you tell me about the project? Were there other test subjects? Project Lazarus only had one subject. The whole point was to bring you back. Just you. Even that was a challenge. 2 years. All the top scientists. The best technology money could buy. Як приємно. You said they spent 2 years rebuilding me. How bad were my injuries? I'm no doctor, but it was bad. When I first saw you, you were nothing but meat and tubes. Oh. Anywhere else, they'd have put you in a coffin. But Project Lazarus was different. Cutting-edge technology. Do you know anything about this attack? Who's behind it, what they're after? Damned if I know. I was getting ready for some shut-eye, then bam! Bunch of explosions. Next thing I know, every damn mech in the place starts shooting at us. I'm guessing it had to be an inside job. You'd need top security access to hack all the mechs. The last thing I remember is the Normandy blowing up. Did anyone else make it? Just about everybody survived. A few servicemen from the lower decks didn't get out. Navigator Presley was killed by an explosion. But everyone else, including the non-Alliance crew, the Asari, Liara, and the Quarian, they all made it out alive. Do you know what any of them are doing now? I don't know, Commander. It's been 2 years. They've moved on. Left the Alliance. Could be anywhere. They were my team. If they knew I was alive, they'd come back. Maybe you can track them down after we get off the station. If we get off the station. What's your job here? Depends on who you ask. Technically, I'm Miranda's top lieutenant. But I'm just a soldier. I served 5 years in the Alliance before this. Now I'm in charge of the station's security. Usually a lot more dull than this. Normally I don't fire my gun unless it's target practice. When I first woke up, someone named Miranda was talking to me over the radio. We lost contact just before I ran into you. Miranda Lawson is the station's ranking officer. She led the Lazarus team. It was her job to bring you back to life, no matter what. Should have guessed she'd try to save you. She's not about to give up on you now. You said you lost contact. Could you tell what was happening? There was some gunfire and an explosion right before I lost her. She knows how to take care of herself. But I hope she's okay. What's the quickest way to those shuttles? Depends where the mechs are thickest. It's probably best if we... Check. Anyone on this frequency? Anybody still alive out there? Hello? Wilson, this is Jacob. I'm here with Commander Shepard. Just took out a wave of mechs over in D-Wing. Shepard's alive? How the hell? Never mind. You need to get her out of there. Get to the service tunnels and head for the network control room. Roger that, Wilson. Stay on this frequency. I think I remember a Wilson checking on me one time when I woke up. That's him. He's the chief medical tech. Answers directly to Miranda. Come on. The service tunnels are this way. Завжди любила цей звук, як автоматично охолоджувачі підбираються. The whole station is crawling with mechs. I'm doing the best I can. Wilson, find us another route out of here. Oh, God. They found me. Help! Wilson, where are you? Server room B! Hurry! They're out of control!
Up those stairs, Shepard. Oh, God. I'm hit! They shot... Physical reconstruction of subject is complete, but we still need to evaluate all mental and neurological functions. Our orders were clear. Make Commander Shepard who she was before the explosion. The same mind, the same morals, the same personality. If we alter her identity in any way, if she's somehow not the woman she used to be, the Lazarus Project will have failed. I refuse to let that happen. Мені дуже подобається голос Міранди. Чи скажімо так, не те, що голос, а голос також. Shepard, down here! Те, як вона розмовляє. Bastards got me in the leg! Дуже чітко. Її приємно слухати, і в принципі все зрозуміло, що вона каже. Цим не всі можуть. Похвалитися. You were there the first time I regained consciousness. Yeah, that was me. How about we talk about this after we fix my leg? Should be some meta-gel in the first aid station on the wall. Hopefully there's enough to get him up and moving again. Grab the meta-gel from the first aid station on the wall. Так, зараз візьму. Тепер Wilson's hurt bad. меню. Єдність. He needs help. Зрозуміла. Thanks, Shepard. Never thought you'd save my life. Guess that makes us even now, hmm? I thought maybe I could shut down the security mechs, but whoever did this fried the whole system. Completely irreversible. We didn't ask what you were doing. Why do you even have security mech clearance? You were in the bio wing. Weren't you listening? I came here to try and fix this. Besides, I was shot. How do you explain that? You're all strangers to me. Let's get someplace safe and then we'll sort out whose fault it is. Right, Shepard. We need to find Miranda. We can't leave her behind. Forget about Miranda. She was over in D-Wing. The mechs were all over that sector. There's no way she survived. A bunch of mechs won't drop Miranda. She's alive. Then where is she? Why haven't we heard from her? There are only two possible explanations. She's either dead or she's a traitor. От трясся. Then why did she wake me up and warn me about the attack? Okay, maybe she's not a traitor, but that doesn't change the facts. We're here, she's not. We need to save ourselves. The shuttle bay is only a few... We can overload the canisters to clear a path to the shuttles. I've got... О! Mechs don't know when to quit. Та ж трясся. О, точно, я ж могла... Fastest way to the shuttles is through those canisters. That's me, Shepard. Та я щось не розумію, як ці каністри підірвати. Я зрозуміла. Перевантаження йому зробити. That's it. Let's get out of here. Я думала, я щас Okay, we took him down. постріляю. But this is getting tense. Shepard, if I tell you who we work for, will you trust me? This really isn't the time, Jacob. We won't make it if she's expecting a shot in the back. If you want to piss off the boss, it's your ass, Jacob. The Lazarus Project, the program that rebuilt you. It's funded and controlled by Cerberus. I think I ran into Cerberus a few times while I was investigating Saren. Some kind of pro-human splinter group, right? Well, that's what the Alliance wants people to believe. But there's more to it. The Alliance declared you dead. They gave up. Cerberus spent a fortune to bring you back. Look, I'd be suspicious too. But right now we have to work together. I thought you deserved to know what's what. Once we're off the station, I'll take you to the elusive man. He'll explain everything. I
promise. Elusive man. Is he in charge of all this? Yeah, that's not his real name, of course. Nobody knows who he really is. It was a code name the Alliance used for him. Kinda stuck. Well, if I won't get any more answers here, let's get moving. It's not much farther to the shuttle bay. Ой, чекайте, ну. Маскування. Ні, якого дідька? Маскування. Фу ти. Та й трясся. Маскування. О, вдалося. Так, дезінтегруючі патрони. Єдність... О. Притяжіння. Ага, хай буде. You've been spotted. Трястя. Чекайте. Your turn! Get over here! Єдність зараз би знадобилася. Чи нам туди? А я це, звісно, зараз зорієнтуюся. Я просто хочу по дорозі все зібрати, що мені може знадобитися. От і все. Це не можу перезарядити. Добре. Subject has been recovered, but the damage is far worse than we initially feared. In addition to the expected burns and internal injuries from the explosion, subject has suffered significant cellular breakdown due to long-term exposure to vacuum and sub-zero temperatures. Despite the extent of the physical trauma, Wilson assures me subject is salvageable. The Lazarus Project will proceed as planned. Come on, through here. We're almost at the... Miranda, but you were... Dead? What the hell are you doing? My job. Wilson betrayed us all. Чому у Міранди величезні вії, а в мене такі малесенькі? Це несправедливо. Я та жінка і хочу бути Жартую. Просто у першій частині вії у Шепард були якісь довші. Even if you're sure, did he deserve that welcome? He sabotaged the security systems, killed my staff, and he would have killed us. You sure about that, Miranda? We've known Wilson for years. What if you're wrong? I'm never wrong. I thought you'd have learnt that by now, Jacob. You should have taken him alive, see what he knew. Too risky. I've put too much time and effort bringing you back to life to let you get killed now. You really think Wilson's capable of that? Not anymore. If you say so. What's our next step? We get on the shuttle and go. My boss wants to speak to you. You mean the elusive man? I know you work for Cerberus. Ah, Jacob.
I should have known your conscience would get the better of you. Lying to the commander isn't the way to get her to join our cause. Well, since we're getting everything out in the open, is there anything else you want to ask before we go, Commander? Convenient that you show up as we're leaving. Where were you during the attack? Besides trying to save your life? Wilson figured out I was helping you when he sent an army of mechs to take me out. I got here as soon as I could. Probably a little too soon if you ask Wilson. What about the rest of the people on the station? This is the evac area. If they're not here now, they're not coming. We can't leave without knowing for sure. We need to go back and look. Don't you get it? The only one worth saving is you. Everyone else is expendable. She's right. We all knew the risks when we signed up. Without you, there's no point to any of this. Where are we going? Another Cerberus facility. The elusive man is waiting for you there. I'm not sure I trust you. This is the only shuttle off the station. You want to stay and rot with the mechs? Be my guest. You're the Lazarus Project's director, aren't you? That's right. I put 2 years of my life into this project. Into you. What does Cerberus want from me? Maybe you should ask the elusive man when you meet him. He poured virtually unlimited resources into Lazarus. Obviously, he has some kind of plan for you. I've had enough of this station to last a lifetime. Or 2, in your case. Come on. Before you meet with the elusive man, we need to ask a few questions to evaluate your condition. Come on, Miranda, more tests? Shepard took down those mechs without any trouble. That has to be good enough. It's been 2 years since the attack. The elusive man needs to know that Shepard's personality and memories are intact. Ask the questions. This is a waste of time. I feel as good as ever. The sooner we start, the sooner we can be done. Start with personal history. Okay. Records show you were a colony kid. Lost your parents when slavers hit Mindor. You enlisted, and you survived a Thresher Maw attack that wiped out the rest of your team. Do you remember that? I lost a lot of friends that day. Going through something like that changes you. It can break you if you let it. I read the report. 50 Marines died on a cruise. You were the only one who lived. Satisfied, Miranda? Almost. Let's try something more recent. Vermeer, where you destroyed Saren's cloning facility. You had to leave one of your squad behind to die in the blast. Gunnery Chief Ashley Williams was killed in action. It was your call. Why did you leave her behind? I left a friend to die that day and I didn't do it casually. But I had to save as many people as I could. Ash gave her life for the rest of the team. Without her, I couldn't have stopped Saren. She died a hero. I understand, Commander. And I wasn't judging your decision. Everybody at Cerberus knows that cloning facility had to be destroyed. There are other tests we really should run. Come on, Miranda. Enough with the quizzes. The memories are there, and I can vouch for Shepard's combat skills personally. I suppose you're right. We'll have to hope the elusive man accepts our little field test as evidence enough. The elusive man is waiting for you in the other room. Commander Shepard. Elusive man. I thought we'd be meeting face to face. A necessary precaution. Not unusual for people who know what you and I know.
Ми вітаємо, поживемо, побачимо. Випалив Шепард віє. Так, то, мабуть, від стресу. Стрес на фоні того, що довелось померти на 2 рочки. Так. You might be the reason I'm still alive, but that doesn't mean I trust you. You need to put your personal feelings aside. Humanity is up against the greatest threat of our brief existence. The Reapers. Good to see your memory's still intact. How are you feeling? You need to earn the right to ask me those kinds of questions. Cerberus isn't as evil as you believe. You and I are on the same side. We just have different methods. Cut to the chase. What are the Reapers doing that made you decide to bring me back? We're at war. No one wants to admit it, but humanity is under attack. While you've been sleeping, entire colonies have been disappearing. Human colonies. We believe it's someone working for the Reapers, just as Saren and the Geth aided Sovereign. You've seen it yourself. You bested all of them. That's just one reason we chose you. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. Why are you involved? We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers target a few human colonies? Hundreds of thousands of colonists have vanished. I'd say that fits the definition of harvesting. Nobody's paying attention because it's random, and the attacks occur in remote locations. I don't know why they've suddenly targeted humanity. Maybe you got their attention when you killed one of them. Чекайте. Sovereign was trying to harvest all life in the galaxy. Why would the Reapers Hundreds of nobody's... I don't know why they've suddenly targeted humanity. Fighting a war doesn't seem like Cerberus. We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. You could have trained an entire army for what you spent to bring me back. You're unique, not just in ability or what you've experienced, but in what you represent. You stood for humanity at a key moment. You're more than a soldier. You're a symbol. And I don't know if the Reapers understand fear, but you killed one. They have to respect that. If what you say is true, if the Reapers are behind this, I'd consider helping you. I'd be disappointed if you accepted any of this without seeing for yourself. I have a shuttle ready to take you to Freedom's Progress, the latest colony to be abducted. Miranda and Jacob will brief you. Miranda killed Wilson in cold blood. Jacob's just a gun for hire. You expect me to trust them? Wilson was one of my best agents, but he was a traitor. Miranda did exactly what I expected of her, and she saved your life in more ways than one. Jacob's a soldier, one of the best. He's never fully trusted me, but he's always been honest about it. You'll be just fine with them. For now. Is this a volunteer job, or am I being volunteered? You always have a choice, Shepard. If you don't find the evidence we're both looking for, we can part ways. But first, go to Freedom's Progress. Find any clues you can. Who's abducting the colonies? Do they have any connection to the Reapers? I brought you back. It's up to you to do the rest. Досягнення. Та-да-да, всяке-всяке. Ти диви. Добре. Подивимося. Так.
Так. Патрончики, кріопатрончики, тактичне маскування. Про що тут вороги не можуть вас бачити. Так, ваша атака із засідки стає більш небезпечною. А якщо ви не нападаєте, то маскування діє довше. Ага. Цікавенько. Так. Пам! Пам! Патрончики, маскування. Може маскування взяти? І... Трясся! Я трошки... Фу. Я трошки не побачила, щоб тут була кнопка здобути цю навичку і вирішила, що вона десь тут. О, це я злякалася. Пізніше мені видно, відкрию ці навички. Так, ось це візьму. Тактичне маскування тоді візьму. Патрончики чи оперативника третього. Я візьму оперативника. Чудово. Так, гаразд. Назад. Меню, налаштування, карта, журнал, кодекс. Журнал. Це вже є. Це на майбутнє. Ви вибрали з медичного комплексу Цербера, ймовірно, знайти інформацію тепер можна у ілюзію в мене, узнати про пропавших, зникнувших колоністів. А це, обслідувати колонію. Добре. Автора розподілила. Ні, там нічого поганого не може бути, звісно. А тут можна покращувати тип. Тип. А я можу обирати тип? Ні, чекай. Чого воно не клацається? Шолом. Ага, мабуть, в мене немає поки варіантів, тому я і не можу обрати. Відтінок. О, відтіночки. Отак. Гарно. Візеруночок. Гарно. Гарно. Зовнішній вигляд, спорядження. Це як колоніст. Ага. Так, все застосувати. Готово. Поговорю тут з усіма. А потім можна буде вирушати, так? Міранда. The elusive man is very impressed with you. I'm eager to see if you can live up to his expectations on this mission. I never got a chance to say how much I appreciated what the Lazarus Project did for me. I just hope it was worth it. A lot of people lost their lives on that station. We have to work together here. Your attitude isn't helping anything. I have the utmost respect for your abilities, Shepard. It's your motivations that concern me. I believe in what Cerberus stands for. Only time will tell if you prove to be an asset or a liability to our cause. What can you tell me about this colony we're going to? Freedom's Progress? It's a typical human settlement in the Terminus systems. They had a small military force for protection supplemented by mechs and security drones. Average in almost every way, really. Completely unremarkable. Until the disappearance. Any thoughts on what we might run into there? A lot of empty buildings and one giant mystery.
I'd like to know more about the Lazarus Project from the person in charge. I wasn't in charge. The elusive man was. If I was running the show, would have done a few things differently. What would you have changed? To start, I would have implanted you with some type of control chip. But the elusive man wouldn't allow it. He was afraid it might affect your personality, alter your character somehow. He wouldn't let us do anything that might limit your potential in any way. Оце справжня Міранда. Любить все тримати під контролем. А хто не любить все тримати під контролем? Так спокійніше. Добре, що головним був він. Ну так, тепер в мене є фрівіл. Вільні колеса. Скажімо так. Can't say I like the idea of being brought back to life with a control chip in my brain. The elusive man is taking an incredible risk with you. I just hope his gamble pays off. Tell me a little about yourself. Worried about my qualifications? I can crush a mech with my biotics or shoot its head off at 100 yards. Take your pick. I was trying to get to know you as a human being. I'm not looking for a friend, Shepard. Stay focused on the mission. Did you and Jacob serve together in the Alliance? No, the elusive man recognized my potential and recruited me at a young age. How old were you? Old enough to know this is what I wanted. It's obvious you're not interested in talking. We've got an assignment. We can talk about it or we can do it. I'm glad the elusive man convinced you to join us, Commander. I just want to find out what happened to those missing people. I still don't trust Cerberus. Noted. Do you trust me, Commander? You're a good man, Jacob. But you might be working for the wrong people. Maybe. But I thought the same when I was with the Alliance. That's why I'm here now. Do you know anything about this colony we're going to? It's called Freedom's Progress. Don't know much else. I guess we'll find out when we get there. You said you served in the Alliance. 5 years in total. Stationed all over the galaxy. Even spent a couple of years as a Corsair. I've never heard of the Corsairs. It was an Alliance initiative. They hired independent starship captains and used them for missions that fell outside official Alliance jurisdiction. Technically, we weren't part of the Alliance. If we ever got caught, they could disavow any knowledge of us. We were supposed to be free from restrictions and rules. But there was still enough red tape to sink a cruiser. I finally just gave up. Why did you join Cerberus? I guess I just got tired of never making a difference. So much of what we did in the Alliance seemed pointless. I thought things would change after the attack on the Citadel. The old council was dead, and humanity took control of the new one. But nothing changed. Politics, bureaucracy, same bullshit, different leaders. Cerberus is different. When colonies go missing, we don't commission a team to write a report to figure out what the hell to do about it. We just go and find out. That's all for now. Yes, ma'am. Шепарду разом з оперативниками Тейлором та Лоусом вдалося полишити атакований комплекс. Підрив вибухового пристрою повністю знищив комплекс. Рятувальні загони не змогли знайти ніяких... А це ж як? Уліка. Evidence. Ну, хай буде доказів. Де це я? Де це я читала? От трястя. Загубила. Доказів на місці трагедії. За рекомендацією Міранди я проводжу перевірку в інших підрозділах, щоб впевнити, що Вілсон був єдиним кротом. Не дивлячись на витрати, проект Лазар можна вважати успішним. Шепард знову з нами. Так, переваги від переносу. Ви отримали досвід, кредити, нульовий елемент, третій палаті, платина
Понцики героя, героя і відступника, трошки відступника. Гранатомет. Скорострільний гранатомет, улюблена зброя найманців орка з кривавої стаї. Одним вдалим пострілом здатен знешкодити... Ні, не знешкодити, пересити. Поцілити зразу в декілька цілих, чи знешкодити, я не знаю. Треба якийсь точний переклад, може хто знає, то напише мені в чатику, чи в коментах потім. Ефективний проти броні, щитів, біотичних бар'єрів. І кредитики! І да-да-да-да-да! Добре, чудово. We should be there shortly, Shepard. The elusive man put us under your command. Do you have any orders? О, зараз я тут розкомандуюсь. Чекайте. Мені тільки дай. Привіт. What did you find at the other colonies? Nothing. No signs of attack, no corpses, not even a trace of unusual genetic material to give us a clue. They just disappear. And we've got no target to go after. Are you sure you'll be comfortable following my orders? We didn't bring you back from the dead just to second guess you, Commander. If the elusive man says you're in charge, you're in charge. What makes you think this investigation will turn up anything new? At other colonies, official investigators got there first. Sometimes looters or salvage teams as well. We're hoping to be the first ones there this time. Maybe find clues before somebody else disturbs the scene. Our first priority is to look for survivors. That's unlikely, Commander. No one was left at the other colonies. They were completely deserted. Be nice to find somebody. Anything's better than another ghost town. Mass Effect. Скоріш ви, нова частина. Ого, в цьому світлі вона дуже якась білявенька. Так. Нова зброя. Додаткова. От хочеш сказати, я її знайду? Та-т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 а. Ау, пістолет. Сюрікен. А це пістолет хижак. По 3 патрони чергами. Буде хижак. О, снайперська гвинтівка. Ого, якось аж дуже сильно наближає. Трошки незвично після першої частини. Але нічого, я звикну. Все ж таки я розвідник, і в мене має бути снайперська гвинтівочка. Але якщо подумати, то тут територія така тіснувата, тому краще використовувати пістолет. Looks like everyone just got up and left right in the middle of dinner. Ага. А що, мені шолом не потрібен? Тут є чим дихати, так? Strange. No bodies, no structural damage, and no signs of battle. Hey, that sounds like Fenris mechs. Strange. Security system is disabled at the other colonies. Mech activity. Here goes. Shoot them before they take out your shields. Ой, сорі. А? Get over here. Those mechs shouldn't have been hostile. They
should have recognized us as human. Someone reprogrammed them to attack on sight. We're not alone here. Це той сюрікен? Ні, це мій. Мій хороший пістолетик. Хтось перепрограмував цих роботів. Так. Підсвітіть окремі вузли, щоб знайти співпадаючі символи. Коли ви знайдете два співпадаючі символи, виділіть їх, щоб замкнути ланцюг. Щоб обійти захист, вам необхідно замкнути всі ланцюжки до того, як закінчиться час. Ой, добре. З цим в мене, в принципі, не складно. Не важко. Нема складнощів. I see you, Shepard. Ой, серйозно? Чекай. Ах ти ж козел мілкий. Фу. А поки я стріляла в того робота. Чого ви не стріляли в того пса? О, диви. Stop right there! Praza, you said you'd let me handle this. Wait, Shepard? I'm not taking any chances with Cerberus operatives. Put those weapons down! Shepard? Is that... You're alive? Cerberus rebuilt me, Tali. In return, they asked me to investigate these attacks on human colonies. You'll pardon us for not taking you at your word, Cerberus. We're well within our rights to investigate attacks on a human colony. I'd like to know what the Quarians are doing here. Weapons down, Praza. Whatever's going on here, I don't think we need another fight. One of our people was here on pilgrimage. His name was Vitor. We came to find him. Isn't that a little strange? A Quarian visiting a remote human colony? Quarians can choose where they go on pilgrimage. Vitor liked the idea of helping a small settlement. He was always nervous in crowds. She means that he was unstable. Combine that with damage to his suit CO2 scrubbers and an infection from an open-air exposure, and he's likely delirious. When he saw us landing, he hid in a warehouse on the far side of town. We suspect he also programmed the mechs to attack anything that moved. Vitor's the only one who can tell us what happened here. We should work together to find him. Good idea. You'll need 2 teams to get past the drones anyway. Now we're working with Cerberus? No, Praza, you're working for me. If you can't follow orders, go wait on the ship. Head for the warehouse through the center of the colony. We'll circle around the far side and draw off some of the drones to clear you a path. Your people really don't like Cerberus. What did I miss? They killed our people, infiltrated our flotilla, and tried to blow up one of our ships. That's not how I'd have explained it exactly. It was nothing personal. We can argue over who killed who later. Right now, we've got a job to do. Agreed. We work together to get to Vitor. Make sure to keep in radio contact. Will do. Good luck, Shepard. See you on the far side. Be careful, Shepard. There's a squad of security drones up ahead. Thanks for the warning. We'll take care of them. А, зрозуміла. They've seen us. О! Я, чесно кажучи, не зразу зрозуміла, що це робот. Я думаю...
Думала, що тут щось лежить, якісь оці, ну не патрончики, а оці штуки від перегріву, як вони називаються. А потім вони почали рухатись. І я трохи здивувалась, скажімо так. Так, батарейка. Ага, кредити. Дуже люблю цей взлам в другому Mass Effect. Use overload on him. Ага. Вау! Чекай, ну. Трястя, трястя, трястя. Чого тут закрито? Зараз чекай, ну. Чекай, ну, чекай, ну. Ну, щось там бла-бла-бла-бла-бла. Ти інформацію? Де? Щити перезагрузити. Чекай. Це на що? А, от вона мені це і пропонувала. Це воно тепер мене на 6. Shepard, Thraza and his squad rushed on ahead. I told them to wait, but they wouldn't listen. They want to find Vitor and take him away before you get here. We should have expected this. Come on, we can still catch them. Нічого, нічого, я ще навчусь воювати. Ой-ой-ой. One last. One less. А, так. Вона сама непогано використовує свої вміння. І коли... Vitor reprogrammed the heavy mech. It's tearing Thraza's squad apart. They did want to get to Vitor first. Get your squad into cover and I'll open the loading bay doors. We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Йо-є. Добре. Take point, Shepard. We'll cover the door. On it. Going to cover! We'll take cover by the doors. Shepard, you take point. Та я ж вам уже натейкпойнтила. Хіба ні? Ну, я укрилась. А, не з того боку, так? Добре. Баба! О, цікаво. Чим я буду з ним воювати? Зараз я подумаю. That mech's got heavy armor plating. Those Quarians never stood a chance. This is going to be one tough son of a bitch to take down. Overload will take out their shields. Ах ти ж.
О, боженьки, чекай, це зовсім не та зброя. Може, цю спробую. Ха-ха-ха! Чекай, зараз я буду. Маскування. Ой. Непогано. Трясся. Фух. Оце такі заледве живі ми впорались. Як ми впорались? Я не знаю. У мене дуже потужна команда, от як ми впорались. Потужна! Зброю сховати. Якісь тут такі звуки, ніби тут якісь кити плавають і співаються як пісень. Їх тут, звісно, нема, але щось, якісь схожі звуки видає. Я не знаю, що це таке. В Mass Effect взагалі часто чую якісь дивні звуки, які щось не те нагадують. Так. Кредитики. I'll take it. Ooh. This is your chance to go find Vitor while I tend to the wounded, Shepard. He's probably somewhere in the back of the loading bay. Це я зрозуміла. Що це за... Що це ці звуки? Звідки вони? Ой, Рідій. Monsters coming back. Mex will protect. Safe from swarms. Have to hide. No monsters. No swarms. No. Vitor? No Vitor. Not here. Swarms can't find. Monsters coming. Have to hide. Nobody's gonna hurt you anymore. I don't think he can hear you, Commander. Have to hide. Mex will protect. О, я й забула, що тут так можна. Треба бути готовим. You're human. Where did you hide? How come they didn't find you? Who didn't find us? The monsters. The swarms. They took everyone. Why didn't the colonists fight back, Vitor? What happened? You don't know. You didn't see. But I see everything. Looks like security footage. He must have pieced it together manually. What the hell is that? My god. I think it's a collector. Is that some kind of alien? They're a species from somewhere beyond the Omega-4 relay. Only a few people have ever seen one in person. They usually work through intermediaries, like slavers or hired mercenaries. If they're involved with the Reapers somehow, it could explain what happened to the colonies. The Collectors have advanced technology. They could have a weapon that disables an entire settlement at once. The Seekers swarms. No one can hide. The Seekers find you, freeze you. Then the monsters take you away. Why didn't the collectors take you? Swarms didn't find me. Monsters didn't know I was here. The Collectors aren't known for being careless. Maybe his Enviro suit kept him from showing up on their sensors. Or they were using technology specifically designed to detect humans. Only human colonies have been hit. Tell me more about these swarms. It's how they find you. Seeker clouds, machines like tiny insects. They go everywhere. They find you, then they sting you, freeze you. Sounds like miniature probes, maybe.
Find victims, then immobilize them with a stasis field or nerve toxin. I want to know more about the collectors. Nobody knows much. They're so rare, a lot of people don't even believe they exist. More importantly, why are they abducting human colonists? What are they after? Maybe the elusive man can figure it out. What happened next? The monsters took the people onto the ship, and then they left. The ship flew away. But they'll be back for me. No one escapes. I think that's probably all we're getting out of him, Commander. We appreciate what you told us. You were very helpful. I studied them. The monsters. The swarms. I recorded them with my Omni tool. Lots of readings. Electromagnetic. Dark energy. We need to get this data to the elusive man. Grab the Quarian and call the shuttle to come pick us up. What? Vitor is injured. He needs treatment, not an interrogation. We won't hurt him. We just need to see if he knows anything else. He'll be returned unharmed. Your people tried to betray us once already. If we give him to you, we'll never get the intel we need. Praza was an idiot, and he and his men paid for it. You're welcome to take Vitor's Omnitool data, but please, just let me take him. He's traumatized and he needs medical care. Tali will give us the Omnitool data and take him to the flotilla. Understood, Commander. Thank you, Shepard. I'm glad you're still the one giving the orders. Good luck out there. If I find anything that can help you, I'll let you know. We're ready for pickup. Shepard, good work on Freedom's progress. The Quarians forwarded their findings from Vitor's debriefing. No new data, but it's a surprising olive branch given our history. You and I have different methods, but I can't argue with your results. You ever think about playing nice once in a while? Diplomacy is great when it works, but difficult when everyone already perceives you as a threat. But more importantly, you confirm the collectors are behind the abductions. Why do I get the feeling you knew about them already? I had my suspicions, but I needed proof. The collectors are enigmatic at best. They periodically travel to the terminus systems, looking to gather seemingly unimportant items or specimens, usually in exchange for their technology. When their transactions are complete, they disappear as quickly as they arrived, back beyond the unmapped Omega-4 relay. Until now, we've had no evidence of direct aggression by the collectors. Why is the Omega-4 relay unmapped? What do we know about it? Only that no ship passing through it has ever returned. Our best guess is that the relay reacts differently to collector vessels, allowing them safe passage. If they can manipulate relays, that's just further evidence of the connection with the Reapers. Any ideas on why they've shifted their focus to humans? If they're agents for the Reapers, it could be any number of reasons. Obviously, humanity played a huge role in Sovereign's destruction. That might have been enough to draw their attention. What really concerns me is why they bother abducting the colonists. Once the humans are paralyzed, why not just kill them? What are the collectors getting from these deals? The collectors aren't very forthcoming about their motives. Generally, they seek out species with rare genetic mutations or abnormalities. They pay slavers and merc groups exorbitant sums to obtain these specimens, and then they leave. But they've never targeted a single species before, and the previous sample sizes were in the dozens, not the tens of thousands. You're holding something back. How do you know the Reapers are involved? The patterns are there, buried in the data. The Council and the Alliance want to believe the Reaper threat died with Sovereign. You and I know better. I won't wait until the Reapers are on the march. We need to take the fight to them. If this is a war, I'll need an army, or a really good team. I've already compiled a list of soldiers, scientists, and mercenaries. You'll get dossiers on the best of them. Finding them and convincing them to work with you could be challenging, but you're a natural leader. I'll continue to track the collectors. When they make their next appearance, I'll notify you and your team. Be ready. Keep your list. I want people I trust. The ones who helped me stop Saren and the Geth. That was 2 years ago, Commander. Most of them have moved on, or their allegiances have changed.
Where's Caden Alenko? He's still with the Alliance. Promoted, I believe. His file is surprisingly well classified. What about Tally? She already helped us on Freedom's Progress. That was unexpected. I need more intel before I'll commit to that. Where's Garrus Vicarian? The Turian disappeared a few months after you were declared dead. Even we haven't been able to locate him. Where's Liara Tisani? She's on Ilium. My sources say that she's working for the Shadow Broker. If so, she can't be trusted. Okay, I get it. They're not available. You're a leader, Shepard. You'll get who you need. I'm still a Spectre. Maybe I can get the Council to help us out. If you think you could convince them, by all means. Just remember, you've been gone a long time. Things have changed. You worry about the collectors. I'll make sure my team's ready. Good. 2 things before you go. First, head to Omega and find Morden Solus. He's a brilliant Solarian scientist. Our intelligence suggests he may know how to counteract the Collector's paralyzing Seeker swarms. I haven't even started and you're telling me what to do? I'm giving you direction. What you do with it is up to you. I'm sure you'll make the right decision. All right. What's the other thing? I found a pilot I think you might like. I hear he's one of the best. Someone you can trust. Da 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 da. Hey, Commander. Just like old times, huh? I can't believe it's you, Joker. Look who's talking. I saw you get spaced. Got lucky, with a lot of strings attached. How'd you get here? It all fell apart without you, Commander. Everything you stirred up, the Council just wanted it gone. The team was broken up, record sealed, and I was grounded. The Alliance took away the one thing that mattered to me. Hell yeah, I joined Cerberus. You really trust the elusive man? Well, I don't trust anyone who makes more than I do. But they aren't all bad. Saved your life, let me fly, and there's this. They only told me last night. It's good to be home, huh, Commander? I guess we'll have to give her a name. Підтверджено, що на шляху свободи на шлях свободи напали саме колекціонери. Вітор, вцілілий кваріанець, повернувся на мігруючий флот Сталі Зорою. Ми постараємось добути з його інструментроном максимум корисної інформації. Це добре. Мікрофазовий масив. Для розробки цього покращення вам необхідний вчений. Угу. Добре. Кредити, іріді. Нормандія. Ой. Хотіла заскрінити і не встигла.
Welcome aboard the new Normandy, Commander. I've been looking over the dossiers. I'd strongly recommend starting by acquiring Morden Solus, the Solarian professor on Omega. We know the Collectors use some type of advanced technology to immobilize their victims. We'll need him to develop a countermeasure to protect us. And without that countermeasure, we'll be helpless if we ever run into the Collectors. Acquiring Professor Solus seems like the most logical place to start. Who are you? I am the Normandy's artificial intelligence. The crew like to refer to me as Edie. Helmsmen aren't happy when someone takes control of a ship away from them. Especially Joker. I do not helm the ship. Mr. Moreau's talents will not go to waste. During combat, I operate the electronic warfare and cyber warfare suites. Beyond that, I cannot interface with the ship's systems. I observe and offer analysis and advice. Nothing more. I'm guessing it takes more than just the three of us plus Joker to fly this ship. The Normandy has a full crew. They're at their stations awaiting your orders. Final preparations for takeoff are complete, Commander. When you're ready to go, just pick a destination from the galaxy map in the CIC and I'll plot a course. Jacob and I should return to our posts. Come find us if you have any questions. Хе-хе-хе. Welcome aboard, Commander. Я пішла до себе в хату. Каюта капітана. Ось. Найцікавіше місце. Тому що тепер в тебе окрема класна резиденція, а не як раніше на старій Нормандії. Якась маленька така підсобка, чи що це було, я не знаю. Дивися, особистий термінал. О, пан Оленко, почетна медаль. Та-да-да. Статус команди. Перевірити статус команди. Ага. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Боже, оце в мене стільки людей може бути. І ще ці двоє. Ого, я вже забула. Що тут такий комплект. Після першої частини, коли зовсім нічого там було з тими напарниками, то тут це просто вау. Покращення. Що там за покращення? Ага. Повідомлення. О, багато повідомлень. Найцікавіше. Писанина. Зараз подивимось, що тут є. Повідомлення від Андерсона. Радник Андерсон. На випадок, якщо чутки правдиві і ви насправді живі, прошу вас зустрітися зі мною в цитаделі. За минулі 2 роки багато що змінилося. Ви подарували нам... Як це? Power. Чи... Ні. Владу. І тільки ви вправі... І тільки ви насправді можете підтвердити чи заперечити те, що дійшло до наших вух. Ну, оці чутки, що я жива, добре. Договір з Заїдом Масані від... Привида. О, привид, так його звуть. Шепард, ми закінчили переговори з досвідченим найманцем Заїдом Масані. Його ім'я, можливо, знайоме вам. Заїд приймав участь у багатьох відомих, а також абсолютно невідомих операціях в системі Термінус, де показав себе як безжалісний і
і безстрашний боєць. Мені здається, що така людина могла б вам знадобитись, тому я провів переговори і зробив так, що він доєднається до вашого загону. Зараз він на Омезі витрачає свій останній гонорар. Там його можна знайти. Всі грошові питання з ним я вирішу особисто. Загублений зв'язок з дослідницьким кораблем. Корабель – це від повелителя вогню. Полум'я. Повелитель полум'я. Капітане, зник дослідницький корабель Розалі, пов'язаний з Цербером. Екіпаж човна використовував новий прототип транспортного засобу «Молот». Крім того, на борту човна чи корабля були працюючі на нас вчені – доктор Мануель Кайш і доктор Роберт Олої. Ми хочемо, щоб ви розшукали корабель, його дослідницьку команду і вчених. В останній раз корабель Розалі бачили на планеті Зіона, система Еліста, межа Ісмара. Місце... А як це? Зараз перекладу собі слово. Аварія, катастрофа. Ну, добре. Катастрофа. Це буде вмістом. Від адмірала Хакета. Капітан Шепард, ми припускаємо, що знайдені в результаті сканування системи Амади дані зацікавлять вас. Знайдено місце падіння Нормандії. Альянс хоче віддати пошану пам'яті, вшанувати пам'ять Нормандії і звести пам'ятник на місці, де знайшли останній притулок її уламки. Ми хотіли б, щоб ви в числі перших побували на місці трагедії та встановили там пам'ятник. Добре. Добре. Шолом-розвідник. Від привида. Шепард, нашим інженерам по створенню броні прийшла в голову ідея, що вам не завжди має reason of why. Ну, ні. Сенс. Що вам не завжди має сенс засвічувати обличчя направо і наліво. Вони вирішили вислати вам пристрій, який Цербер використовує при проведенні секретних операцій. Крім того, в ньому є додатковий функціонал, який може вам дуже знадобити. Шолом у вашій каюті. Володар. Шепард, один наш відділ, без будь-яких попереджень, одне з наших відділень без будь-яких попереджень припинило виходити на зв'язок. В проєкті «Володар» задіяні достатньо небезпечні технології. Я хочу, щоб ви з цим розібралися. Перед відділом поставлена достатньо лоскітлива задача, тому я не можу довірити цьому каналу всі деталі операції. Ви знайдете відділ на планеті Айте системи Тифона, котра знаходиться в скупченні Фенікс. Будь ласка, зберігайте обережність. Ні. Ну, мабуть, так. Дуговий випромінювач. Нещодавно на нашому аванпості в Скелянській межі пройшла сутичка з гетами. Не хвилюйтесь, я не збираюся відривати вас від завдання. З цього приводу наші оперативники легко покінчили з розвідзагонами. Вони вважають, що все пройшло так гладко, тільки то завдяки першому зразку нашого нової електричної зброї, яка вийшла нарешті з лабораторії. Зараз
загін оперативників отримує заслужений відпочинок і зброя їм поки що не знадобиться. О, дякую. Тут ще й продовження. Нову розробку назвали духовий випромінювач. Я надіслав вам один екземпляр в зброярню Нормандії, щоб ви змогли з ним ознайомитись і використовувати, якщо вважатимете за потрібне. На випробуваннях він показав чудові результати при винищенні кінетичних бар'єрів чи знешкодженні і синтетичних супротивників. Але лабораторні випробовування мало означають, поки зброя не випробувана у серйозних боях. Ми знаємо, що воно працює. Тепер вам хочеться подивитись, наскільки нам хочеться добре в умілих руках. Якщо все пройде добре, ми використаємо ваш досвід для навчання інших оперативників. Ось. Після нападу колекціонерів на Нормандію 20 членів екіпажу досі вважаються пропавшими зниклими безвісті. Якщо вам вдасться відшукати докази їхньої смерті, будь ласка, надайте їх органам Альянсу. Бажаю успіхів. Я там не дочитала трошки. Так. І зустріч з Касумі Готом. Шепард, витративши немало грошей і зусиль, ми розшукали досвідчену крадійку Касумі Гото і переконали її попрацювати з вами. Мало хто чув про неї, і зовсім мало хто може стверджувати, що бачив її особисто. Вона неймовірний майстер маскування і прихованого проникнення. Ні. Скритний. Не вдається щось? Потайного проникнення, скритного. Потайний, скритний. Ну ладно, скритного проникнення. І навички послугують вам безцінну службу. Послужать. Відправляйтесь на цитадель в район Закера. Там ви знайдете особливий рекламний термінал, який відрізняється від інших. Щоб поговорити з Касумі, введіть на терміналі пароль «Мовчання золото». Добре. І фінансова корпорація Вознесіння. Інформація про ваш рахунок. Так. Вітаю, капітан Шепард. Вдячні за надання актуальних медичних довідок. У зв'язку з тим, статус мертва змінен на статус жива. Після вирахування невеликої комісії за закриття справи з послідуючими змінами статусу і відновленням вашого рахунку, залишок кредитів на вашому рахунку складає 100 тисяч кредитів. Дякую, що користуєтеся послугами фінансової корпорації Вознесіння. Ми завжди вам раді. Захищайте свої головні активи. Ми надаємо найкращі ставки на страхування життя і виплати, котрі вас влаштують. Запросіть безкоштовний підрахунок прямо зараз. Замовте. Добре, прочитано. Добре. Архівні повідомлення. О, це вже начитала. Оце зміна. Оце все звукова система. Нічого собі.
оглохнути трошки від такої музики. Ой, знаєте, я знаю, що тут є функція хом'яка придбати. Чи щось таке, чи я його десь знайду. Але я не хочу. Можна, я не хочу хом'яка. У мене вже є один хом'як, і я зрозуміла, що це не те, про що можна мріяти. Краще, чому на Нормандії не можна завести котика, чи там ящерку, чи там жабку якусь, чи навіть черепашку, хоча черепашку я не хочу, але чому не можна? Чому хом'як? Чому саме хом'як? Алло. І, мабуть, команда розробників страшенно пруться по хом'яках, я не знаю, якщо це можна назвати. А ще сумно, що рибки подихають швидко. Але я теж не фанат ні рибок, ні хом'яків. Якось не вдалося. Перемовини, не переговори. Перемовини. Чудово, дякую. Так, ну що? Класно почали. Що наступного разу нас чекає? Так, Джокер хоче зі мною побачитись. Я в той бік побіжу. Здається, треба все ж таки звуки трохи змінити, так? Чи не занадто голосно тут все? Здається, треба трошки тихше зробити. Тож, наступного разу почнемо з Джокера. Поговоримо з усіма членами екіпажу. Attitude roll 35.10, pitch 64.18, yaw 10.28. Чекайте. You know what pisses me off? Calling this the cockpit. Alliance ships have bridges. Asari have cockpits. Oh wait, no they don't. А я теж не люблю цей кокпіт. Ну, якось по-дурному звучить. Місток, оце я розумію, місток. I was thinking of installing some lava lamps, maybe Christmas lights for ambience. What do you think? О, лава лемп мені теж дуже подобається. У мене його немає, але в дитинстві колись було. Таке радянське, старе, але воно мені здавалось таким казковим, не знаю. Добре, відволікаюсь. Герой потрошечки зростає. Зростає герой. О, добре, колір брів все ж таки підібрався, я дивлюся. Дуже влучненько. У мене 2 понцики є. На що ж їх витратити? Ну, патрони. Патрони можемо покращити. Ага, отако. Отже, наступного разу почнемо зі знайомства з екіпажем. Проведемо тут екскурсію собі і кудись відправимось. Куди відправимось, я не знаю, подивимось. Може, навіть почнемо з цитаделі. А також треба буде не забувати сканувати планетки, збирати усякі ресурсики та таке інше. Тож, будемо все робити, що треба. Коли буде наступний стрім? Якщо нічого не зміниться, то завтра ввечері. От. Так, скоріш всього, завтра ввечері. А в середу ввечері ми з вами зустрінемося на вечірньому стрімі. Ввечері на вечірньому стрімі. Ну, логічно, так? По баротерапії. Отак от. Бажаю вам приємного вечора. Зустрінемось вже завтра. Бувайте!